ng Helo Libas, agnaed iti Purok Pakupak, Barangay Giddam, Abulog, Cagayan. Bilang may isang agtaltalon dito'y ado tay naited na pagnamayan mi dito yung kalsada nga na-implementar dito ayan mi. Namin nalaka kami nga makisagpat kadagiti apit mi. Hana kaslay din nga marigatan kami nga mangi-dispose kadagiti apit mi. Itan tadda dito yung kalsadan nakakorkonkretaon. Makadano nen dagiti lugan nga may aggatang dito ayan mi. Sungahan kami unayin marigatan nga aglako iti apit mi. Siak ni Girlie Miranda, agnaed dito'y Sitio Pakupak, Giddam, Abulog, Cagayan. May isa nga manalon dito'y nga barangay. Adote nagsayaatan nga naited na dito'y kalsada mi manipod idi na semento. Haan kami nga marigatan kadagiti padak nga manalon dito'y nga mangirwar kadagiti apit mi. Kastamit dagiti umay aggatang handan nga marigatan nga sumrek. Ken pati dagiti daduma nga dati produkto na dita uneg handan nga marigatan nga mangirwarta na sayaaten ti kalsada nga pagnaan mi kasla kumaka dagiti mandarin dagiti nyog kadaswa ken dagiti irik nga maapit da. Ako po si Mario Joseph Tanyeka, nakatira sa Sitio Pakupak, Giddam, Abulog, Cagayan. Isa sa beneficiary sa Golden Harvest Caster. Mula noon nagawa itong kalsada namin dito. Madali magpalabas ng mga harvest namin at madaling daanan namin, mga daanan dito sa Pakupak, lalo na sa aming magsasaka. Siya po ni Gideon Ohano, Barangay Captain, ti Barangay Giddam, Abulog, Cagayan. Dito nga Sitio Pakupak po before dito nga project kalsada ket saan nga makasirik iti lugan. Iso nga narigat nga mayroar dagiti na dumaduma nga produkto mi dito Barangay Giddam. Ngem tatata na simento ket takkel iti benepisyo dagiti farmers ta alisto da lang nga mairwar dagiti produkto da handan nga kailangan nga gumasto iti dakkel kaya't ko apo nga idanon iti taos puso nga panagyaman mi kini apo President Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. Agyamanak kini Dar Secretary Conrado Estrella III, 2nd District Representative Congresswoman Baby Ali Vargas Alfonso. Thank you so much ni Provincial Agrarian Reform Program Officer 2 Sir Val M. Cristobal. Agyaman kami unay apo ko daytoy proyekto nga intedyo ditoy barangay mi. Salamat Pangulong BBM! Salamat Secretary Conrado Estrella III! Dagitoy ti ibagami nga hanga joke hanga bola nga naaramid di pinagtungtungan ni di nasimpit na congresswoman nyo. Nakita yo at dadiduwa nga farm to market roads nga intent dar. Ken adupay in request ni congresswoman. Yung pondo po na pwedeng gamitin para sa kapakipakinabang ng mga ating mga mamamayan ng buong riyon ay ginamit po, kaya ito po ang naging resulta. Farm to market roads po. Iti barangay sa Imayong ken Giddam for having completed yung project natin sa farm to market road kahit uray basit apo amok nga detiket makatulong kada kayo nga mangi transport dagiti produkto yo kadigiti taltalon nyo aging ga ije palengke. Digito nga proyekto apo hantay apong nagunod no awan apo kulit ni apo congresswoman. Kayong mga opisyales sa barangay, sa bayan-bayan,
see to it na dapat malaki man, maliit man yung project, pat magpasalamat kayo kasi hindi naman lahat sabay-sabay na bibigyan yan. Ginagawa na tulong sa atin. Wala itong mga biyayang napupunta dito sa bayan natin, sa iba-ibang bayan ng ibang bayan ng distrito natin kung wala po silang suporta sa atin. Maraming salamat sa lahat ng mga Abulugenyo sa unconditional support nyo. Without you, hindi ko po mararating ngayon yung aking kinaroroonan sa ating probinsya ng Cagayan. Maraming salamat po sa inyo. Siya ka po ni Reynaldo Guillermo, agnay diti Barangay Simayong nga Bulog Cagayan. May sana ka po nga farmers. Yaman kami apo ta inggan ni ramid dayta nga kalsada kahit ado tinaitulong na ken napaspas si panagi dagiti apit mi nga may yawi diti balbalay mi ket agyaman kami apo ket na anaya sa apo iti papamping nga panag trabaho kadagiti taltalon mi. Taidi kit lubak-lubak kidi apo kit agyaman kami apo. Siya ni Eliseo Guillermo taga Simayong Abulog Cagayan. Agyaman kami apo pintas at dalan mi nga mapanja kataltalunan mi ta napintas nanamay pa iti pinagiruwar mi ti apit mi nga sangkabasit. Siya ti punong barangay Danilo G. Galano, Simayong Abulog Cagayan. Yaman kami unay iti napintas nga project iti gobyerno tayo tadakkel nga pagsayatan dagiti kalugaran mi da kami amin ditoy barangay Simayong. Manipod idinaaramid dayta kahit han nga nagrigat ken nagnamay dagiti kalugaran mi babaen iti papanda taltalon pinagagapas may ibiyahe da nga nasayaat dagiti produkto da. Ket sapay kuma ta aduntupay ti ited iti gobyerno tayo nga pagsayaatan iti amin nga lugar. Agyaman kami ken ni President Ferdinand Bongbong R. Marcos Jr. Kastamit kini Dar Secretary Condrado M. Estrella III. Second District Representative Congressman Baby Alin Vargas Alfonso. Ken ni Dar Regional Director Primo C. Lara. Kastamit ken ni Provincial Agrarian Reform Program Officers 2 Val M. Cristobal. Agyaman kami apo